de manye mwene huwe biye ekoni intake ni okoni da agakashim ke ibajeni je TV no won ta okoni nyeli wo brema Julian Saji beno ni chemecho ni ametulumo ni ye twonjole mi bonafi koni wonno bi ne won ba tuna kagbe pepepe ne twonjole ahawo e wo jinshi nemi ene hiwole inchencho ni mi ishe olumo ekomino ye osunyame nke bana sanida ni lewo echonwo elimonie imikrede nyemi mi body mani nyemi fane te oyote chofele no fane yo mi woni ka bo gba sanene ngbeji ni ansaba fane te bo wa chobote bena ka chobi bia neji ni osukojo ajiete ni jemi osu efa kwa shonche okay ntrake lumo panaji bo dinaka yo o fane ni ochowo omuncho kenke omuncho chese kenyese nje osukinkan we champi dino ni oje shi no pote mi ni jeji mu ajiete wo ini poteni awo osufan kwa shonche yemeji ninje ni iche ataji former osusto secretary ke former PR ni le non mo eji gokunu pa ke hanu mo ajete wo amontoni ncho akashi be osu no poteni bo anokwani yo o fane ye ishiba mi kaji oba olumo yelie me ocho akashi oje ajetewe o fane neke bukunne no chita no ka chongo ne miniji amegbena poten ye usu lumo yelie no mo ajetewe me for le chemo ake ko blanc wi chien wulu ni eshi jase chien ni yo kinkan wi no ni jenje ni poten ni je na tomi mene aka osu efian kwa shonche be last year ni ji 2020 I mean atomi okay afane mini you ni atubo ne kalu ne ani woku te ya balete ni mene ani bon obachon bo obabote ne kalu mo yele ne mi aso maybe oni kwa lomoko eye ekodan obisani nani yo mi package le mo pa ma cha na kan ke ni Jamie Keba Buade she chemeji meni chonyi na mkuba Buade no ye ne she balake be e ba she be kunisa aka to no chamo e shi chomo ji ake akwashon ne ayedan shi be mi na ye ne ken gbe ye ne mene you know BP ji meni le wo e balake kole nokoni akreti meji gbeten shi nokoni ye che ni kadimoni BP yani ye odase so go foke you don't dispute what you don't know about you ko ole kaje wani ba bi fitani kasemon si namoji mo kankani yele kahigbene nini tun ji ile fo le chemu no mo ajete le ji moni je kinkle ni be ona ke gan woyo ni wo fin wole bo ni kan shika moyo ha ni eye wodwom ni ke woni le mi ake ke o fe no ku o chio e no fi ole jogba ni wo gan kusuna ke gbehe ko ba kan she hia eya chese ni wo mi chema we denche ji ni atomi ni woni nini e twense ibalaka na chebi kokrani abatole ne kegbe ni no abake wa ke afian function be anako mokoyo ajiye mokoyo ha bona afie ne ke ba chomonson wose no gbe ba kashia on for a very long time ka shi be ni cheme de nche foni ni ameche ke nka me foni na meche no fian no ejo kumia on na ne ba elu ni wo boni etia ji shi chon na ka ni boni etia bale be balake mene sake atomi no na atomi ke iba
lumoyeli ye usu titu akwashon chi lumoyeli ni mene ne ba shon na mmepote na toye nusa lo yose usungbe na gbehe ni ba shia ni jibuku shia cheseya ke ebala ke kole buku ichuwe ke ya conscient trash ni kole amina nubi na mgbado na ka gbehe na ekole ama ke jo yale edumo shi chese jimeni yolu mo je buku shia fe buku shia ga usungbe nfaka bebon o chese lumoni bo yo ne pepe yo o fane ma bibo akashin okanu mi gbe baka ni no mi anakomoko ni mo baba yi o fane mene olumoyeli ni ayo ona akashi bi no ba no atomoko mo bi ni abato ba like quality ni won tawo ye olumoyeli ye mene gbeli mo mi ne ba akashi ona iku no ya akashi atolumo bia mene atokobolumo no mini poten ni bo ufio blano jimi ye school ni wona kan bia mi fe mi ya school mi trouble me ni le mi ojo bale age njimo ko ni small ball ni mi she ni gbe fan lo mu jimi o school ya mi nke ba fan gbe fio lo mu kan imanse ni o na kan bia mi fe ke gbe school ye ma na mi be fan gbe ke te imanse ke oke manse Nigeria alo Togo alo mepote inte school ni inte on ka shi ke UST ni kwa mi kuma University of Science and Technology ke troje meni ke bana be fan ke te United States of America o je meni te acha school ni dromo na ni igbena ncho akashi be ote school odogba ani otebola no so odogba me qualification poten ni onya bia ni nye BA political science ni bachelor's in political science first degree okay yo be abadabi ke okwo obana ke be wonyemi enshini eta je mukoni pako ebane ba depend ye wekunokono si ladenche ke okwe kasim katese ke nye first degree nto ke be ekpowa denche nyemi ye otomi ye kusuna te atubo haten atomi jogba atomi to bona to monche gbe ke ba ya ji ogbeku di meni fan egbomo ke ha ni ke weku tobo eta ni ameke wo ba chon jase ni na kan gbe na pepe no wanyi story ake osuwe emi job ni wo ona mo fiam we ba ye o to mi o dase chi me ni kwa bi yoko juba me fiam me shinu na chungu su yam ye ogbena ake akwasho nche te olusuwa aten akwasho gbe ewulu ni je mene gbe ni ji gbe yoko ni ko ma husuala ni mene la mu be kenke mo bete gbe ye mi ojugba la mu mo ko ba ka ke leji mambia na yuelo ye mene governance ni o call a member of parliament ken na gba ko gba mambia na me ni bi ko me nya me ame fo ke ba o mo na me ke bo ruo ni bon ke chon yo mo ke na wo o chi oben ko ja seche ke chon no ke she mo che na kan ji boni era ke yo ya no mi no hu mi ji na yuelo ke ha mambi ke mene to be ni o so ba kashi ni mo che be mambi ba fo ni asafo acheme ke shipi fi ya me manche jimi amonu pa jimi yo ke ata o manche mambi e mfu kwa ke o ye de she won to manche oni ma ya okay yo nyami ye benahi ni onane ni akwashon
ofa ne ye eshiba mtekemi ofa ne ke ake akwason miniji enutuma akwason che nutumu egbeko shishi chomo ji ake enutumu be komi kenyo shin eye misan akwason che eshi jase memesan boni gbeja no to e kan she yanji akwason che ji moni ko ma husuana ni le no hu e chon man bia na yelo lo ke no ko gba man bia na amefo ke ba akwason che yin ni amefo mo ke ameke mo fin hale ni ke chon akwason che no ni iba sho jase che no ke chon jase pembe akwason che no hu e kusun na le pe go manchegbele fo bokomoko bena kan egbe fi akwason che mi wo ke akande jase shin na akwason che be mi yon na ke jase isheko na kan jibo ni gbeja no to e kan she ya okay si mene si nu watane o na ke government e close point commerçant wana ye ni gbe ni point commerce ko apo yo aka ni bo o ba ni bo ni wa degree oda meaning potoba chukunu okewa oma nji osuma in terms of land boundaries can come in be bisa ne ni mo government ke shamu ebele gidigidi ya no fi onu kan wolo yin ke onu ya ni jele mi share shishin o ba fi patapa e follow government ya me reps ni gbejano to e ko kusum ni eko ni no he wona a create no ko na chole Ministry of Chieftaincy sorry they wanna create no ko na chole Ministry of Chieftaincy ke be shkwen a create na kan ministry no tron ke manfin ma lo makola ko su ke eko ko me ne shosho fin mo fin mo nye store properties ni ne ke store properties ni ye ke ha man bi ni yo ma mi be ke ha me konkomi me wo no ni yo mi pe ke yi shiata ni ekole wo su ene gen wo shigbe mo le fa ya ke wo ji the seat of government wo ji landowners ke ha government ni bonete abale we fi automobile pie ameka me ngbe yakọ to enyom ni esa na ka shi fin ko shi tamo ni yo ni ake ekome fi mo pa ko su elo mboni sa ke bale wo mi ko me lo winna na kan egbe lo ni ameka fi ju ke fun shi heni sa ke kan e ba kan kama bibo ekonwe bia ne atubo bia ne oyimu bia wona ka shin ekome fi mo ya no ye osu ke won bi ni wona ye social media ani oye yami social media ngbe no ona ye wona ye Facebook akashi ekome fi mo e ba osu ni akani bon oye osu e ani minu yo kemo ye iye be no na fi omo shi fa ekome fi mo shi no na ye social media le shi no e ja ke nile loke saneke if it must be done well kaka afiyes aka feel jugba esa na shon poko yemi kona na shi na kan pope wona ke ju ke fon ko yin gbenu eba ni ihe mo ke yeli ko mi ake o ya yeli be ko me fie mo a calculated step is always the hallmark o yo ya ino achojo alo o fe ni yin no yin no ni saka atun no atun gbajano to ni kamoshe no anyo je wo gbagbo ade shin abomomo wo ba yin no eni sake ajaji na ba ajaji shin ekumefie mo sane no otun ni mi na ge asafon biye ame ekumefie mo jino na afie shin je volume fin ekumefie mo na afie no jipo ni yo ni am lolo ni saka anya fini okay be o tano wi akashi o fe klalo kaji abachon gbe papono na pa fe ekumefie mo o ba won na kan pepepe yo o fe young ntwagashi obano jibo mini pote ka chona ka gasi na me o ba suma ka si
ibaba osuma me kono obranya bi ko ba bi ni yo ma me check mo ko aba ma me ke chon o akwashon to yele name to me ni chon yen ke wo mon biye ka me fo ame babo ni dia akwashon che na me ni hia mo ni biye e ko ma ke wo me ne won no ake government tawo ni fi Zongo Development Funds can be a Tony create make projects be ne she usuwe I'm not turning no one your mom in money can she bobe bolu try obe bolu try bi ani ni lojino komeni oblanya bi e fokechi na mentawo ne wo shram ke amra loe wa kwagbe no wa chon ke heli poteni sake achon ne genu chumo ne bona fe ni osuwe anano kokpapa le wenye boast of your current government because the flat government ameba na meya chimbo majia chame woyeda ni wobe ho jabeni yo wefo o wala ni wo wa twame no no wo tawo ye wo man wona fina menya me fia okay ke eba scholarships ke e woni bi mini obasum alo mini poten ke twon akwashon channel obasum akashin okwa ba bote osuma me kuni check mo aba osu banya be ke obaya biade scholarships e ni bi pia ni ken klema bo nga ke o mo fe mo ko tawo no ko akpa o wa ohi ke government ke educational scholarship in ba ni o fe ko klalo ye school be fan te fe o ten do na ni opportunity me piji me ni fuo opportunity chameden chamedamo ko shorugba na mba wi am a strength and weaknesses keji obe school ya mi kage educational scholarship ba te fe o to na is okay hotawo onna government is a scholarship me le ko le ko ba counselor yin lo ye odumo shorugba ya na kan gbe ye saga kin ba ma ni ngani woji mo fi amo eko school ya joba bona fe ni ke opportunity ye ba ni onye ochom o ka many form shalaba dani o ka age o ba wo ya fe no ko o ba jemlo do fe okay yo abadabi ke okwe ni approach ni kele gbasa ni o ba no fi o she ke okwe boni kele gbasa ni o na ka shi ta fa to do mo nko ni no ni gbo le mu ele no ni egbo mapele na besani dan ko ni malma a be de fi bi ko kele na sani dane nyemi ka okwe osu ni ka okwe boni osu she kam eyo kejina bono banya bi ni mame ka okwe boni osu she kam efi ni ona onu ya no ye osu nyemi ke okashi onye obo ake akwasho nche ni bu emotional ake sanu okwe ma boundaries ke no fi anu te ofilio te ye mami be ingbe no mwene wo akuche mpi efite shishi ti omo ji ake gbeke lo nupa lo nle gbeke ni jinoko ne uwe afọ yomo kwa ake onyemi bi obini no ke ejegbe ko no leyi no chosi ore shimene ebele na ni buleni be mo mam ni wo ehani chosi mo wa ni wo ke ogumla podenche ayenu mo buleni etaye manu wo ehani muchumo kume ewa fio ehawo majacheme ni abalake mo fiamo yin egang yo ewu gange ko anton na me disrespect onupako le ko lekele bejoba shi noni saga wonye wole wo kase ako blahin ko blaye ji ake kaye aye ma abuom ejake olebe ni sanibani na ni akwashonche fa ma be ba kashi bi payment do akashi obanya be na to amene
amemo di me ni ameka ham ba gandan me mi no yo kemo yi mokoite shetu meni tuole ajo wikushia na tuomo ni ekeja se twoni no ni yo mi pekekeji washini watamene ni nko osuba afi no komuni to na ke one opportunity ni saka when you bridge na kan gap ni kashi keje che ni difference is she emiye walololo ya keke be bana kan mi bi agbo yomu nkomani ta flache sa ni po amewo ke fe na kan ese kunwa ke mi nkomese po me ba po de nchame kai fly do ko ni me wuli mi ami no ke fe na kan ani me ameka me dwemu fan anyi ekome fe mo se ni mi nkomeji me ni ame style o ame ta mo me preach o ekwa fe mo sha me mo ji me ni ame drama eshishicho moji yake wana ke tamni boko bate shibake o jelen shin keta mi njoke mba wana gele mo ne fi jelen le no e ba tun se moni obule leji moni ko le e ba hirebu ye heko o isa ko ke bule e ha mo fian mo nisa ako ke bule ha igbe kan le gbekin ni onupa lohun alonupa and she dani man mo yukra ma bibu akashi bi amini o kaseni aluno kaseni ona o first degree ni shukun sake o ke atuni ni ne kelu mo yini ne ya pami ani igba ona akashi o te school ni onye degree ni o ko mama bote lumoyele mi no ni ha ni lumoyele fi ofoji moni hi kashi ni ete school ba menga oyo ke ha cheme tafrache kabatu mukwe akwe tafrache benu obana atumuku ni mopo ebenini na nochumo ona shi ake ejelato pa mi watole kemajini biye menga wo oyo ake bo onye degree menga wo yo ke ha cheme ke ba mene lumoto before you get now for some I mean chonye momo we call experience is the best teacher she pamo ke ni le fi oni ile ke boni hijo se ni bi se mene call me ake ta flache onukpa epi ya di ame se ni ame question ame ko current situation no ni mili na me yo no dream ame dron ke lo esusu ame susu na me ke take a decision ni na kan ni ya wiwa ekokonsu mene nke bo wi oni me pi efe no na me fe because of monsoon ni be vacation boni esa na to akeme ne manchene na kan wie mo iwo atoto emi ko me ne ko le pe gbena akesa aka to na ma ja gbeme o mene ke otashi no ko e onake ni bi etoton atoto enyo atoto etenten wa bia ke te balete shin to mo no chonyo wie ke okwe shon no ko no ni bi ko me no na ni o kadi ko me ni ni akwashonche fa ma be bakashi bi pm do akashi ubanya be na to amene amemo di me ni ameka ham ba gandan me mi no yo kemo yi mokoite shetu meni tuole ajo wikushia na tuomo ni ekeja se twoni no ni yo mi pekekeji washini watamene ni nko osuba afi no komuni to na ke one opportunity ni saka when you bridge na kan gap ni kashi keje che ni difference is she emiye walololo ya keke be bana kan mi bi agbo yomu nkomani ta flache sa ni po amewo ke fe na kan ese kunwa ke mi nkomese po me ba po de nchame kai fly do ko ni me wuli mi ami no ke fe na kan ani
ameka me dwemu fan anyi ekome fie mo se ni me okume ji mani ame style o ame tamo me preach o epokwa fie mo sha me mo ji mani ame dwama eshishi chomo ji ake wana ke tamni boko bate shi ake o jelen shi keta mi njoke mba wana gele mo na fie jelen le no e ba tun se ni akwashonche fa ma be ba ka shi bi pm dwa ka shi ubanya be na to ame mene ame mo ji mene ame ka ha mo ba ganda mi no yo ke mo yi mo ko te she to e meni tole ajo we kushia na to mo ni ekeja se twoni no ni yo mi pekekeji wo shinu wota ngene ni nko osuba afi no komuni to na ke one opportunity ni saka when you bridge na kan gape ni kashi ke leche ni differences say she emi walololo ya keke be bana kan mi bi ya go mu nkomani ta flash esa ni kwa mewo ke fe na kan ese kuwa ke mi nkomane se kwa mi ba pole nchame kai fly do ko ni me wuli mi ya mi wo ke fe na kan ni ameka me dwemu fan anyi ekome fie mo se ni me okume ji mani ame style o ame tamo me preach o epokwa fie mo sha me mo ji mani ame dwama eshishi chomo ji ake wana ke tamni boko bate shi ake o jelen shi keta mi njoke mba wana gele mo na fie jelen le no e ba tun se ni e ba bwa bla ye konkon wata shi ma bi ake ni aso money wo yese no ne ke wo ni chi mino wa wi ya ge epepa ko mi no e mo fe mo fo no ke pupa ise ayin mo fe mo ba ga ko be ajo pekeke mabibo ona gbe mo kian mene sane gba ni ke ha osu no ya ke esu mo ke lumo ni yo osu fe jogba mi to ni mani osume ke lumo efe anali ake osuwe ni kashin onupa emi lolo onupa eni yo mi shishi chomo ji ake ameje manu chumo ishi neje ngene ni meni hose ni meni yeyin lo yeyin wani wochi wo benke ne ke maja gbe meni efe ko me fe ma shi moko ake mo fian mo ngomle na kanje ko me fe mo ni no ni je nyono ke won fe komi be sa ke wo fe komi boni sa ke afio e ka bala ke o ke moko fine no ke le be wo o fe komi ni ashimo ye mu kokoko gbeni ja no jinu ni yo wajo gbeni ja yo wa ke lo ke matan wo na kai ni no ni je tenu mi to ni mani mo fi amani yake onupa ye manemi ni amanya mewa na jaji suwe shi taflache ete abalake amete amekome no ndia me mususe lulu ni amehu na amanya mewa le mu amehu amechake ni bi ayi ni wo kashi maybe ni pa mo fi mo fai ke bone ncho tashi no ke osubete ajina sa ko no le ake e she oni sa ko fana ni papa ye ko me fi mu ni wona fi no suwe ajo ni yomo no fo yomo ake o osu ajo no osu akwa mo papa na ebu e ka fi wo down yomo follow ke shi fi mo kwa moni ke hanga pa no le wona fi mo fi am anyi ese na ke lele ka ko osu fi ko me be fi ko me ye drum ka no kwa lemli je ye koto blami yo abadabi be mene gbine ayi fe mene ti je ni wake wo sane baba wa woche nji ni akwashonche ni eje osukinkawe jimo ni wakale na sane gba ni obacha no bi sane ye twa o ma nya bra